2,30,000 रेट रखी 1,90,000 दे देबी 1,90,000 पूरा फाइनल फाइनल 1,60,000 पूरा फुट बैन फुट बैन 1.5 लाख कर दवा हां 1.5 लाख टका 1.5 लाख फिक्स पूरा गाड़ी 2,80,000 अछि नेगो सब नापी से हां नेगोशिएशन हो 260 फाइनल 260 फाइनल फाइनल फिक्स पूरा फिक्स करवानी ना ऑर्डर कर दवा ऑर्डर कर दवा हां जा ऑर्डर कर दवा 2200 गाड़ी से 2400 गाड़ी 24 गाड़ी फास्ट ओनर गाड़ी Fast ऑल पेपर वर्क अपडेट अछि प्राइस केता रखिया कोन प्राइस 8 रखी 7 अछि फाइनल 780 फाइनल 280 रखी और 260 फाइनल हो कि नले 2.5 फाइनल करबा 2.5 हां मैं 250 पूरा फिक्स हो 2020 रो हां ये केता रखिया ये 3 लाख टका फाइनल पूरा 3 राउंड 3 लाख टका एटा 95 मु आरो वीडियो रखितली ए वीडियो रे 90,000 टका देबे वीडियो रे 1.5 लाख टका रखिते एटा 1,30,000 फाइनल हो 1,30,000 पूरा फाइनल ना रखी 1.5 लाख टका 1,20,000 फाइनल हो 1,20,000 नमस्कार जय जगन्नाथ प्रशांत कुमार और सट्टा गोटे नुआ वीडियो आपको बहुत बहुत स्वागत मुझे पहुंची जाइए आलिया मोटर जानते स्पेशल फॉर डाला गाड़ी माने आजिकल डाला गाड़ी डिमांड बहुत बढ़ला कहीं डाला गाड़ी नहीं कि आप बिजनेस करेंगे तेणु जेहेतु डालार डिमांड बोले से क्षेत्र में पहुंच जाइए आलिया मोटर सब किसी डाला गाड़ी पाइबे ए टू जेड टाटा एसी टू नहीं कि बलर पिकअप पर्यटन बड़ा दस्त अच्छी महिंद्रा जितो भी अच्छी ता सहित प्राइवेट गाड़ी भी किसी आप पाइपर आलिया मोटर चलो देखा कौन कौन कलेक्शन अच्छे केमती प्राइस सब डिटेल देवे हमको भाई देवे भाई नमस्कार भाई नमस्कार भल अच्छा भल ठीक अच्छे अब आज कलेक्शन केमती देखा कलेक्शन तो अच्छी सब नुआ गाड़ी सब आछि कलेक्शन सब माने नुआ स्टॉक सब नुआ स्टॉक अब बजट भल रहइबो तो बजट भल रहइबो हां बजट भल माने मार्केट बर्तन डाला गाड़ी पूरा कंपटीशन चल कंडीशन अछि हां कंपटीशन तो आपण से हिसाब रे बजट भल रखिबे भल ठीक हां भल बजट ठीक अछि आ समस्त तो माने आले बट लोकेशन अधिकांश जानि गेले तो न्यू व्यूअर्स माई मते लोकेशन ता कहि देबे এটা ଆମର ତ ଲୋକେସନ ଟା ଆମର ଏଇ ବାଡି ଟୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ହବ ବାଡି ଟୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ହଁ ବାଡି ଟୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ହବ ଆମର 14 ଠୁ ମିନିମम 7-8 କିଲୋମିଟର ହବ 14 ଏପଟୁ ଆସିଲେ 14 ପଡେ ହଁ ଏପଟୁ ଆସିଲେ 14 ପଡେ 14 ରୁ 7 ଆପଣ ଯଦି ସିଡିଏ ବେଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ सिडीए ब्रिज टू এটা ଆମର 2 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ନା माने जुआड़ आसले भी गोटे छक पाखे पाइबे आलिया मोटर सब पूरा रोड साइड पड़छ आ जो जानि पारिबो डिस्प्ले जो नंबर प्लेट होची आपन कटक शोरूम को आसि भाई तो कहले माने बजट भल बजट देबे आ जा भी प्राइस जे फिक्स होबा नेगोशिएट करिया नेगोशिएशन करिया आ भल डिस्काउंट करिया पैसा करिया तो हां ठीक अछि लेट नगर चलो दुपट्टा को देखबा गाड़ी आ कोन सब गाड़ी रहउची केमन प्राइस रहउची फास्ट कोन देखबा हां सेटा देखि दवा फास्ट देखि दवा नुवा स्टॉक आछे महिंद्रा रो जितो आछे जेटा हां आ भाई कोन है डिटेल एटा कोइयर अछि एटा 2019 रो BS4 अछि BS4 ना BS4 गाड़ी पूरा अपडेट अछि हां काम किछि नै किछि काम ना देखु नांदी पूरा बुल्ले की देखि दियंतु आ सब तो काम खाओ करी रखाइ जे ना ओके पूरा गाड़ी ओके अछि पूरा हां ठीक अछि 19 गाड़ी फास्ट ओनर अछि ताले केते कम प्राइस रखिया कहि दन 2,30,000 रेट रखी 1,90,000 दे देबी 1,90,000 पूरा फाइनल पूरा फिक्स ना 1,90,000 फिक्स आ 2,30,000 तिला 2,30,000 आस्किंग प्राइस 2,30,000 तिला 1,90,000 फाइनल माने 1,90,000 माने कम बजट जदी डाला गाड़ी चाहउछंती तो महिंद्रा जितो आपन भाई बेस्ट रहइबो माने प्राइस 2,90,000 तिला पूरा 1,90,000 फिक्स माने 40,000 टका तापर पूरा डिस्काउंट पाइ डिस्काउंट कर जिबे फाइनांस हबो फाइनांस एतरे हबन फाइनांस हबन डायरेक्ट जे नेबे कैश आबो ठीक अछि आपण आसंतु कैश नै जांतु आ गाड़ी रो देखिले कंडीशन देखिले चारिकड बुले के देखिले तापर बेटर हबो वीडियो रे जा देखुछंती शोरूम को आसंतु चारटा नुवा टायर पूरा नुवा टायर रखिले चारटा नुवा एपट देखो टायर नुआ लगे जे गाड़ी पूरा चकाचक होय पूरा हे जाईची माने जा देखुछंती वीडियो रखिले शोरूम को आसंतु निजे देखिके टेस्ट ड्राइव करिके तापर ए करिवे तापर मेन कथा जे लोकेशन बारंबार लोकेशन फास्ट कहि दिया छी आ फोन करी बारंबार माने को जगह ये कटकर को जगह ऑलरेडी लोकेशन ऑलरेडी कहि दिया छी त आप जानतु कटकर जो जगह कटकर को जगह पछले आपन कहि दे परिबे तापर आउरे देबा टाटा एसी रे ओरे देखि देबा पूरा फुट बैन ना फुट बैन माने जदी दरकार सब किछि रेडी हे अछि पूरा आ किछि करिवा ना खाली पैसा देबे चले माने व्यापार करिवे
ମାନେ ବିଜନେସ ପାଇଁ ଯଦି ଫୁଡ ଭ୍ୟାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆଲିଆ ମୋଟର ପାଇଯିବେ ଗୋଟେ ବହୁତ କମ ଶସ୍ତା ଦାମରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। କେତେ କଣ ରଖିବା fix rate? ଆର ଭିଡିଓରେ ମୁଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କହିଥିଲି, ଲେକିନ ଏଇ ଭିଡିଓରେ 1,60,000 ରେ ଦେଇଦେବି। 1,60,000 ପୁଣି ଫୁଡ ଭ୍ୟାନ ପାଇବେ। ଫୁଡ ଭ୍ୟାନ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ 1,60,000 1,60,000 ଫୁଡ ଭ୍ୟାନ ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ସବୁ A to ଖାଲି Z। ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଲଗେଇବା ଚଳିବେ, ଚୁଲି ଫୁଲି ସବୁ ଅଛି, ମାନେ ଟେବୁଲ ଅଛି, ଚୁଲି ଅଛି, ଟ୍ରଙ୍କ ଅଛି, ତାର ତାବା ଅଛି, ପୁରା ଟୋଟାଲ ଆଇଟମ ଅଛି, ଟୋଟାଲ ଆଇଟମ ନା। ଟୋଟାଲ ଆଇଟମ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫୁଡ ଭ୍ୟାନ କଣ କଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇଦେବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଭିତରେ, କାହିଁକି ଆପଣ ଡାଉଟ ଥିବ ଯେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣ ଡାଉଟ ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ରେଡି ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ସବୁ ରେଡି ହେଇକି ଅଛି। ଖାଲି ତାୱା ଫାୱା ଲୁହା ଫୁଆ ସବୁ ଲାଗିଛି, ଖାଲି ଗ୍ୟାସ ଲଗେଇବେ ଚଲେଇବେ। ମାନେ ଷ୍ଟୁଲ ଚେୟାର ସବୁ ପାଣି ଇଏ ସବୁ ରହିଛି, ତାପରେ ପଇସା ରଖିବା ପାଇଁ ବାକ୍ସ ବି ଅଛି, ସବୁ କିଛି ରେଡି ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରାଇସ ରହୁଛି 1,60,000 ନା କଣ? 1,60,000 ଦେବେ ପୁରା ଫୁଡ ଭ୍ୟାନ ନେଇକି ଯିବେ, ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖି, ଏଟା ପୁରା 1,60,000 ଫିକ୍ସ ତ? 1.5 ଲକ୍ଷ କରିଦବା। 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 1.5 ଲକ୍ଷ ଫିକ୍ସ ପୁରା ଫିକ୍ସ 1.5 ଲକ୍ଷ ଫିକ୍ସ। ହଁ, ଆଉ ତ ଫାଇନାନ୍ସ ହବ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୟାଶ ନେବେ? ତାର କ୍ୟାଶ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଏଇ ଟାଟା ଏସି ଏଚଟି ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ଏକ୍ସଟି ମଡେଲ ଏଟା କୋଉ ଇୟର ଅଛି? 2016 ଅନର୍ସ କେତେ? ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି, 2016 ର ଏକ୍ସଟ୍ରି ମଡେଲ, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି। କଣ୍ଡିସନ ଅପଡେଟ ଅଛି, କଣ୍ଡିସନ ଓକେ ଅଛି, କିଛି ଆଉ ଅଲ୍ ପେପର ୱାର୍କ? ପେପର ଖାଲି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହବ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହବ, ଖାଲି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହବ, ଆଉ ଅନରସିପ ସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯାହା ଲାଗିବ ଯାହା ଲାଗିବ। ହଁ, କେତେ କଣ ପ୍ରାଇସ? 2,80,000। 2,80,000 100 ଗାଡି 2,80,000 ଅଛି, ନେଗ ସବୁ ନାପିସ ହେବ, ନେଗୋସିଏସନ ହବ, ନେଗ ସବୁ ହବ। ତାପରେ ବି ନେଗ ସବୁ ନେଇଯିବ, ଆଉ 2,60,000 ଫାଇନାଲ, 2,60,000 ଫାଇନାଲ ଫିକ୍ସ ପୁରା କରିବାନି ନା? ଅଢେଇ କରିଦବା, ଅଢେଇ କରିଦବା, ଯାହା ଅଢେଇ କରିଦବା। ମାନେ 100 ଗାଡି ଆପଣ ପାଇବେ 2,50,000 ଟାଟା ଏସି ଏଚଟି ପାଇବେ, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି, କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ଅପଡେଟ ଅଛି, ବ୍ଲୁ କଲର ବି ଅଛି। ଫାଇନାନ୍ସ ହବ? ହଁ, କେତେ କଣ ଦବା ପଡିବ ମିନିମମ୍ ଟା? 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ କରିଦେବି। 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆଉ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରିବେ, କରିଦେବି, ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଆଉ କମ ଦେଲେ ହବନି? 70-80 ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଲେ ହେଇଯିବ। ମାନେ 70-80 ଦେଲେ ବି ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ମାନେ ହାଏଷ୍ଟ 1,00,000 ଟଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, କାହିଁକି ପ୍ରୋଫାଇଲ କାହାର କି ସିବିଲ ସ୍କୋର ଭଲ ଥିବ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାନ୍ ଯଦି ସିବିଲ ସ୍କୋର ଭଲ ଅଛି 70-80 ଦେଲେ ବି ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ନା କଣ? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଦବା, ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ଗାଡି ଆସିଲା ବୋଲେରୋ ମାକ୍ସି ଟ୍ରକ ନା କଣ? ହଁ, ମାକ୍ସି ପିକଅପ, 2.0 ମାକ୍ସ ପିକଅପ ଟା ନାଇଁ? ମ୍ୟାକ୍ସ ପିକଅପ 2.0 10 ଡାଲା, କେତେ ଫୁଟିଆ? 10 ଫୁଟିଆ, 10 ଫୁଟିଆ। ମାନେ ସେ ବୋଲେରୋ ପିକଅପ ଯାହା ଇଏ ସେ ସେମ୍, ଆଉ ସେମ୍, ଖାଲି ନା ଖାଲି ବୋଲେରୋ ମାକ୍ସ ପିକଅପ ନା ସେମ୍ ରହୁଛି, ସେମ୍ କାମ, ସେମ୍ ଡାଲା ଡେ ସେମ୍ ରହୁଛି, ସାଇଜ ସେମ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ଲୋଗୋ ନୂଆ ବି ଲୋଗୋ ଲାଗିଛି। ଏଟା କୋଉ ଇୟର ଅଛି? 24 ର ଅଛି, 24 ର, ମାନେ ପୁରା ଲାଟେଷ୍ଟ ଇୟର ଅଛି। ପ୍ରାଇସ କେତେ ରଖିବା? 880, 880 ଫିକ୍ସ ନା କଥା ବୋଲୁ? 860 ଫାଇନାଲ। 60? ହଁ, 8.5 କରିଦଉନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ 860 ଫାଇନାଲ, ଅଲରେଡି ଆଜି ଫାଇନାଲ ହେଇଛି ଏଟା। ହଁ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ବୁକିଂ କରିନି, ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ବୁକିଂ କରିବ, ଅଲରେଡି ସେ ମାନେ ଫାଇନାଲ ହେଇକି ଯାଇଛି 860। ଯଦି ନହେଲେ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ, ବାସ୍, ମାନେ ଯଦି ନହେଲା ଟ୍ରାଏ ଆପଣ କରିବେ। 24 ର ବୋଲେରୋ ମାକ୍ସ ପିକଅପ ପୁଣି 10 ଅଛି। ଫୁଟିଆ ଡାଲା, କେତେ ଡିପି ଲାଗିବ? 1.5 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ ମୁଁ କରିଦେବି। 1.5 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ ମାନେ 10 ଫୁଟିଆ ଡାଲା, ଇଏ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ରହୁଛି। ଏଇଟା କେତେ କଣ? ଏଟା ବୋଲେରୋ ପିକଅପ 1.7, ଏଟା 1.7 ଟି ମଡେଲ 2022 ର। ଇଏ କେତେ ଫୁଟିଆ ଡାଲା ରହୁଛି? ଇଏ 9 ଫୁଟିଆ ଡାଲା ରହୁଛି, 9 ରୁ 9.5 ଫୁଟ ଡାଲା ରହୁଛି। 9.5 ଏ 9.5 ଫୁଟ ଡାଲା ରହୁଛି। ଇଏ କୋଉ ଇୟର ଅଛି? ଏଟା 22 ର ଅଛି। 22 ଫାଷ୍ଟ ଓନର? ହଁ, ଫାଷ୍ଟ ଓନର। ଇଏ ବୋଲେରୋ ପିକଅପ, ବୋଲେରୋ ପିକଅପ ସେ ହଉଛି ମାକ୍ସ ପିକଅପ, ଇଏ ବୋଲେରୋ ପିକଅପ। ये 9.5 फुट से 10 फुट, ये 22 गाड़ी से 24 गाड़ी, 24 गाड़ी, फास्ट ओनर गाड़ी, ऑल पेपर वर्क अपडेट अछि। प्राइस केता रखिया कोन? प्राइस 8 रखि जे, 8 अछि फाइनल, 780 फाइनल फाइनल पूरा फिक्स। डीपी केता लखे देले जो कंडीशन अपडेट अछि, कंडीशन अपडेट अछि। ये 1.7 रहउछि, 1.7 आगे 1.7 देखि दो। एटा ये 2021 डिसेंबर, 21 डिसेंबर। हां, एटा कोन डीजे बिजे लागितला बदे? ना, एटा छेड़ी बुआ होतला, छेड़ी बुआ होतला नहीं, माने पूरा सेमती कर दे चंदी। आउ कते एटा इयर 2021 डिसेंबर लास्ट ना? लास्ट अछि, फास्ट ओनर अछि। फास्ट ओनर ये भी 1.7, ये भी 1.7। डाला देखि दिन, डाला मजबूत डाला अछि, डाला पूरा मस्त डाला अछि। माने नै कि जहा डीजे भी गाड़ी करन, जहा गाड़ी करन डीजे भी हबो। ए किछ बढ़िया, पूरा बढ़िया सेटिंग करी। चक्का देखि दिन, चक्का फका सब पूरा 4टा 5टा नुवा टायर, पूरा 4टा। एई टायर देखन पूरा नुवा टायर लागिछ। एटा 21 लास्ट माने केते प्राइस रखिया? ए से भी सेम रेट रे 8 लाख रखि, 780 फाइनल हबो। ये भी 780 फाइनल, 780 फाइनल। ऑनर से फर्स्ट ओनर
ମାନେ କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ଅପଡେଟ ଅଛି ଆଉ କିଛି କହିବା ନାହିଁ ନା କଣ? ଠିକ ଅଛି ଚଲେଇବେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ମାନେ ବୋଲେରୋର ଦେଖିଲେ ତିନିଟା ଗୋଟେ ବୋଲେରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ ପିକଅପ୍ ବୋଲେରୋ ହଉଛି ପିକଅପ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୋଲେରୋ ଇଏ 1.7 ସେ ହଉଛି ମାନେ Max ମ୍ୟାକ୍ସ pickup। ପିକଅପ୍ ରହୁଛି 2.0 2.0 ଆପଣଙ୍କ ତା ସହିତ ପୁଣି ଆହୁରି ଦେଖିଲେ ଫୁଡ ବ୍ୟାନ୍ ବି ଦେଖେ ତାର ଭିତରେ ଆହୁରି ବଢିଆ ବଢିଆ ଗାଡି ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଯୋଉଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଗାଡି ଟାଟାର ଇଣ୍ଟ୍ରା V30 ଦେଖିବା ଏଟା କୋଇର ଅଛି ଏଟା 2023 ର ଅଛି। 23 ଆର ଭିଡିଓରେ 580 ରଖିଛି ଏଇ ଭିଡିଓରେ 5.5 ଫାଇନାଲ 5.5 ପୁରା ଫିକ୍ସ 5.5 ଫିକ୍ସ ମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓ ଟାରୁ ଏ ଭିଡିଓ ପୁରା 30,000 ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିଦିଆ 30,000 ଡିସକାଉଣ୍ଟ ତାପରେ ନେଗୋସିଏଟ ହବ ନା ଫିକ୍ସ ହବ 5.5 5.40 କରିଦବା 40,000 ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ପୁରା ଫିକ୍ସ ଏଟା ଫିକ୍ସ 5.40 ଆଉ କିଛି ନନ୍ ନେଗୋସିଏଟ ହେ ନନ୍ ନେଗୋସିଏଟ କଷ୍ଟମର ଆସିଲେ ବି ଆଉ ନେଗୋସିଏଟ ନାହିଁ 5.40 ଫିକ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ହଁ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ଅଛି ଅଲ ଅପଡେଟ ଅଛି ପେପର ଅପଡେଟ ଅଛି ଡିପି କେତେ ଆସିବ ସେଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୁଁ କରିଦେବି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହେଇଯିବ ନା କଣ ଗାଡି କଣ୍ଡିସନ ଅପଡେଟ ଅଛି ତ ଅପଡେଟ ଅପଡେଟ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଟା ଏସି ରେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ଏଟା ଇଏ କୋଇର ଅଛି 15 ର ଅଛି 15 ହଁ 15 ଅନସି ଏଇଟା କେତେ ଅଛି ସେଇ 280 ରଖିଛି 260 ଫାଇନାଲ ହବ କି ନହେଲେ 2.5 ଫାଇନାଲ କରିବା ଅଢେଇ ହଁ ମାନେ 250 ପୁରା ଫିକ୍ସ ରହିବ ଫିକ୍ସ ରହିବ ଫାଇନାନ୍ସ କଲେ ଏଇଟା 50 60 ଦେଲେ ହବ ହଁ 50 60 ଦେଲେ ବି ଏଟା ହେଇଯିବ ତ ହଁ ମାନେ ଟାଟା ଏସି ର ଏଚଡି ଏଇଟା ଏଚଟି ମଡେଲ ଏଚଡି ମଡେଲ ରହୁଛି 2015 ରହୁଛି ଆଉ କଣ୍ଡିସନ ଅପଡେଟ ହେଇଗଲା ଅପଡେଟ ଅପଡେଟ କଣ୍ଡିସନ ଅପଡେଟ କାମ ନାହିଁ କିଛି ମାନେ କଷ୍ଟମର ନେଇ ହଇରାଣ ପଡିବାନି ନା ନା କଷ୍ଟମର ନେଇ ହଇରାଣ ପଡିବ ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ ବି ହେଇଯିବ ଫାଇନାନ୍ସ ବି ହେଇଯିବ ହେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଟା ଏସି ଦେଖିଦବ 20 ର 2020 ର ହଁ ଇଏ କେତେ ରଖିବା ये 3 लाख टका फाइनल ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ राउंड 3 लाख टका फाइनल ପୁରା 3 ଲକ୍ଷ 20 ପୁରା 3 ଲକ୍ଷ 2020 ର ପୁରା 3 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଦିଆଯିବ ତା ସହିତ ଅପଡେଟ ଅଛି ନା ଅପଡେଟ କରି ଦିଆ ହବ नहीं खाली इंश्योरेंस हो ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହବ खाली इंश्योरेंस हो ଆଉ ସବୁ ଅପଡେଟ ଅଛି सब अपडेट अछि ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ना किछि करियार नै ମାନେ 3 ଲକ୍ଷ କେତେ फाइनल 30 2020 रो 20 ର 3 लाख आरो वीडियो रे 3 लाख 30 कहतिले ए मासे ए वीडियो रे 3 लाख टका ମାନେ फाइनल ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ କରି Round 30,000 figure ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରି ଦିଆଲା ଫାଇନାନ୍ସ ହବ ଏଇଟା हां फाइनांस हो କେତେ କଣ ମିନିମମ୍ ଟା ଦିଆ ପଡିବ दियंतु लाख टका दियंतु 70 80 दियंतु फाइनांस कर देबी 70 80 ଦେଲେ ହିଁ ଫାଇନାନ୍ସ फाइनांस ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ମାନେ ଯାହା 70 80 ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ପ୍ରଫିଟ୍ ଟା ଆଉ ସିବିଲ ସ୍କୋର ଟା ଭଲ ଥିବା ଦରକାର हां ନହେଲେ କମ ଡିପି ରେ ବି ହେଇ ଯାଇ ପାରିବ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଟାର ସାଣ୍ଟ୍ରୋ ଏଟା ରହୁଛି एटा हुंडई सेंट्रोटा ହଁ ସରି ହୁଣ୍ଡାଇ ସାଣ୍ଟ୍ରୋ ରହୁଛି एटा 95 मु आरो वीडियो रखितली ए वीडियो रे 90000 टका देबे आरआर करि देबी 90,000 सब କିଛି ଚାଲୁଛି हां एसी 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 सब अपडेट पूरा अछि ସବୁ ଚାଲିଛି हां ମାନେ 90,000 ପୁରା 90000 ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ତ ଗାଡି କିଛି କାମ नै ମାନେ 90,000 ଦେବେ କାର ନେବେ ମାନେ ଆଜି 90,000 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ବି ମିଳୁନି କିନ୍ତୁ 90000 कार नेबे ଆଲିଆ ମୋଟରରୁ 90,000 ଦେଇକି ଗୋଟେ କାର ନେବେ ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସି ବି ଏସି ଚାଲିଛି ମାନେ ଖରା ଦିନ ପାଇଁ ଏସି ବି ଏସି ପାଇବେ ତା ସହିତ ମ୍ୟୁଜିକ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଗୀତ ବି ଶୁଣିବେ गीत भी सुनिए ଆରାମସେ ତାପରେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ପାଇବେ कंफर्टेबल पाइबे ଆରାମ କାରରେ ବସିକି ଯିବେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସବୁରେ ରକ୍ଷା ସବୁଥିରେ ରହିବେ 90,000 ଦେବେ କାର ନେବେ ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାସନ ରହୁଛି ଗୋ ପ୍ଲସ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି 7 ସିଟର ଗାଡି ମାନେ କମ ଦାମରେ ଯୋଉଟା କି 7 ସିଟର ଗାଡି ଦରକାର ତ ପାଇଯିବେ ଡାସନ ଗୋ ପ୍ଲସ ସେମିତି ଆଲିଆ ମୋଟର ପାଇବେ ये कोयर अछि केम केते 2015 रो ओनर फील 2 अछि आया एटा को आरो वीडियो रे 1.5 लाख टका रखिते एटा 130 फाइनल हो 130 पूरा फाइनल ना 130 रे फाइनल कर देबे पुनी 7 जदी आपन फैमिली बड़ फैमिली अछि तो कोई बजट कम अछि तो पाई परिबे डासन गो प्लस माने 15 ना 16 गाड़ी कहले 15 गाड़ी आपन पाई जिवे 130 पूरा फिक्स माने आसीबे 130 देबे गाड़ी ने आगे करिवार नहीं गाड़ी अपडेट अछि तो अपडेट हेइ अछि किछि काम नहीं हां तापर देखिदा गोटे आसी गला ओमनी मिनी वैन है मारुति वैन 2012 रो अछि ओमनी आसी गला 2012 रो प्राइस केते करेक्शन रखि जी 1.5 लाख टका 120 फाइनल हो 120 एटा केते सीटर होछि 10 सीटर 10 सीटर होछि 10 जण बसिए 10 जण बसिए हां पछरे 4 4 8 आगे 2 10 हां हां तो 10 सीटर गाड़ी अपन पाई जिवे लक्षे 20 लक्षे 20 रे फिक्स लक्षे अपन नाउ नेगोशिएट नो नेगोशिएट गाड़ी जदि चाहू जदि ओमनी गाड़ी मारुति वैन जोटा मिनी वैन वे करनी आपन चाहू जदि 120 रे नै जाई परिबे कम दाम रे गाड़ी नै कि जदि अपन व्यापार करिया चाहू जदि कि स्कूल बस से लगाया चाहू ता भी नै परिबे 120 दे कि नियंतु आप माने व्यापार करिवे आराम से पर्सनली यूज करि परिबे सब किछि गाड़ी अवेलेबल पाइले माने आलिया मोटर रे होछि कमर्शियल गाड़ी सहित प्राइवेट गाड़ी भी देखिले कमर्शियल गाड़ी ऊपर जोटा कि माने बहुत कम रेट रे नै परिबे फुड वैन जो 160 1.5 लाख टका नै परिबे आ डाला टाटा एसी ऊपर भी 2.5 लाख मिनिमम 2.5 लाख टका स्टार्ट हो जाउची आ आज 3 टा पताने
अवेलेबल माने शोरूम रे अवेलेबल होची तीन तीनटा पिकअप गोटे होची बोलेरो पिकअप दीटा आ गोटे होची मैक्स पिकअप माने सब किछि गाडी अवेलेबल पाइबा ताय तो टाटा इंट्रा V30 गोटे भी रहउची माने सब किछि गाडी अवेलेबल होची आपण किछि मो पाखरे दीटा भी गाडी दीटा हल्का काम होची रंग फंग होची दीटा 2021 रो 10 प्लस अछि 10 प्लस नै आ गोटे 2016 रो भी गोटे 10 काम होची ए 2-4 दिन भितरे तीनटा गाडी आसी जीवो गोटे पिकअप भी काम होची 2020 रो BS4 सेटा भी आसी जीवो 2-4 दिन भितरे माने पांचटा गाडी मोर काम होची पांचटा भितरे 2-4 दिन भितरे आसी जीवो तापर गोटे छोटा डाला गाडी मो पर अवेलेबल अछि मते कांटेक्ट करंतु नंबर दिया होची स्क्रीन रे नंबर दिया होची आपण मते कांटेक्ट 12 मास तक पाइबा डाला गाडी आलिया मोटर माने महिंद्रा जितो भी जोटा डिमांड गाडी मार्केट रे रेयर माने मिलिया बहुत कष्ट आलिया मोटर गोटे अवेलेबल अछि 190 रे आपण फिक्स करी नै जाई पाइ जिवे आ सब डिटेल देला मेन कथा होची बर्तमान जानिया फाइनेंस कथा कोन कोन डॉक्यूमेंट अछि फाइनेंस रे आधार कार्ड पैन कार्ड को एप्लिकेंट रो आधार कार्ड पैन कार्ड दिया जीवो इलेक्ट्रिक बिल चेक नॉर्मल ए जिंस नौछंती हमर फाइनेंस पे अब आ जहा पुनी स्टेट बैंक स्टेटमेंट जा दरकार फाइनेंस वाला कोले अपन कोऑपरेट करिया कोन ना आपनकर सिविल भलो थिले ताले हमर फाइनेंस ता जल्दी हे जी सिविल ता खराब थिले तो फाइनेंस होबोनी ना होबोनी तो मेन कथा जे हमन को सिविल अछि भलो अछि माने निहाती मिनिमम ता 700 पकाई ना कोन हां जदी भलो अछि ताले आशा होछि डाला गाडी कमर्शियल ऊपर इंटरेस्ट रेट टिके अधिक माने प्राइवेट टू कमर्शियल ऊपर टिके अधिक रहउछि नुवा नियंतु पुराना नियंतु किंतु प्राइवेट टू कमर्शियल गाडी टिके इंटरेस्ट रेट अधिक रहउछि ना कोन हां आ देउ दिनु 3 दिन भितरे हमर फाइनेंस हे जाय होउछि त 2 रु 3 दिन भितरे सिविल भलो थिले आ ओनरशिप ता केते लागि जाउछि ओनरशिप जहाले मो कहबिनी कि 8 दिन हे जीवो आज हे जीवो काली हे जीवो ओनरशिप 15 दु 20 दिन लागिवो शेयर नो पेंडिंग 15 दिन टू 20 दिन भितरे मोर हे जीवो बहुत लोक अछंदी भाई 2 दिन हे जीवो 4 दिन हे जीवो मोर से जिंस कहबार नै हमर 20 दिन लागिवो बरु आ 5 दिन एक्स्ट्रा भी लागि पारे 25 दिन भी हे पारे किंतु कंपलसरी हबो मु कहबिनी कि 8 दिन हे जीवो 4 दिन हे जीवो करि पार नथिबी मोर 20-25 दिन लागियो ओनरशिप ट्रांसफर होबा बस काम भाई तो पूरा डिटेल पूरा देई देले ता किछि कहबार नै जदि आपण हम वीडियो देखुछन आ डाला गाडी भले नबाउ चाहछन कि कम होछि प्राइवेट गाडी न चाहछन हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु सहित कमेंट करंतु को गाडी आपण दरकार तो आज रखुछु नमस्कार जय जगन्नाथ।